kele fenga chinya koni ambo fede beretita murutita ngombi ala kode beretita murutita ngami sabali ala kode andogo nunchiena abegera doroguta nambaye mashite kumana andogo nunchiena abegera dolomi nambaye baba mashite kumana andogo nunchiena abegera fakenya bakeye mashite kumana oh mamuru biko ne play bulu tinyabi yorara mamuru biko basali tembe inde naya sigika maliba imple erozo soso kile imare mali meke boko ala kankiso ma uoti baba ambala mali karamoko wandale baula tinyabi yoro nyoro mbuye ambau tinyabi yoro chekusubi bilali ambau tinyabi. Merci beaucoup, Général Balodi. Ala Kisra. Nin dongilin vraiment a jera kera danye. Nenera wolofa. Nous imam diko le saz mogoba ou ka mogoba. Tinyatigi ou ka tinyatigi. Slamé ou ka slamé. Almami ou ka almami. Imam diko ki faut ki wali mando. Mon père national. Ras balayra diko denge folo. Ame nyogon bolo fo saya. Ne fa ni ma ala bla ala ti bla ni ma mogo bla mogo ti bla ni ma fantan ka kele bla fantan ti bla imam diko le sas ka président gen ka boy a dente assemblée kono a musote a yɛrɛ te sara ta te foyi ta mara jugu ko bɔ anw da la i sara bi ala bolo i ma maa ti si la wa n'i bɛ silamɛ yɛrɛ ɲini imam diko do silamɛ yɛrɛ a sabalilen do a bɛ maloya a bɛ miiri saya la cɛkɔrɔba ɲuman an bɛ ɲɔgɔn bolo fo saya yanni n ka taa ɲɛfɛ an b'an kanubagaw fo mɔgɔ minnu b'an ka video ka aimer ka commenter ka partager an ka foli belebeleba bɛ aw ye an bɛ ɲɔgɔn bolo fo saya Nasira Sakɔ k'i fo Matu Jawara an ka foli bɛ Jɛnɛ Sogodogo k'i fo Jason ka bɛɛ lajɛlen fo Ibe ka bɛɛ lajɛlen fo comment ça s'appelle Lidja an ka foli bɔ bɛɛ lajɛlen ne yɛrɛ ka kɔɲɔmuso Fatu Zara k'aw bɛɛ tu fo mɔgɔ fɛn fɛn n'a bɛ hakilina kelen na k'aw fo sanfɛ fo duguma fo sanfɛ Bafil mɔgɔ fɛn fɛn bɛ kɛnɛ kɔnɔ ka bɛɛ lajɛlen fo voilà ne yɛrɛ ka musokɔrɔba ɲuman ye depuis Amérique Tanti Maïmouna Kamara n bɛ se k'a daminɛ nin kalo i y'a faamuya b'a la fo 2023 don o don n bɛ duloki kelen don duloki cela veut dire que sini si tɛ kelen ye musokɔrɔba ɲuman sababuya la ka mina i y'a faamuya b'a la koli belebeleba ka bila ka na Tanti Maïmouna Kamara n bɛ se k'a donni daminɛ n y'a daminɛ depuis kunu n'a ka di n ye don o don n bɛ kelen don sini si tɛ kelen ye fo san wɛrɛ a donni tɛ ban k'an ka musokɔrɔba ɲuman fo i ni ce i ni baraji ala k'i sara Tanti Maïmouna Kamara il y a que ceinture là ceinture valeur de ta pile de 800 euros ceinture kelen a valeur de ta pile de 800 euros a ɲɛ b'a la a b'a carton de kɔnɔ cɛ n ka cɛ ni musokɔrɔba a ye n gâté de ko aw ɲɛ t'a la ceinture fila a b'a carton de kɔnɔ aw ɲɛ b'a la carton de filɛ nin ceinture yɛrɛ filɛ nin ka musokɔrɔba ɲuman fo ka wale ɲuman dɔn nin kɛra kun jumɛn na an bɛ sira min kan ko a ka ɲi nin kɛra kun jumɛn na an bɛ sira min kan ko Mali jɔ don k'an ka musokɔrɔba ɲuman fo Tanti Maïmouna Kamara depuis Amérique ala ka si ni kɛnɛya d'i ma ala ka ni jugu ntanya mɛn ala ka ni jugu se la ala ka sara kɛ mijani ye ala ka ni kɛ jugu sago ye ne ba k'i fo k'i wale ɲuman dɔn i ni ce ni baraji anw tɛ fisiru wale ye dɛ ɲɛ t'a la sentiri a b'a boîte kɔnɔ ka cɛ i b'a lakali ko parfum don ni musokɔrɔba ye k'a kɛ a yɛrɛ denw fɛ ka kɛ walidenw fɛ musokɔrɔba ɲuman i m'a ye ala b'a cela veut dire que ala bɛ ka bɔda k'a ye sanga ni waati bɛɛ a bɛ hinɛ a bɛ den ɲumanw fɛ a bɛ tiɲɛtigiw fɛ a bɛ danbetigiw fɛ ne yɛrɛ ba k'i fo depuis sigiyɔrɔ la Tanti Maïmouna Kamara n ka foli belebeleba b'i ye bɛɛ tɛ se ka nin kɛ dɛ a bɛ bɛɛ bolo bɛɛ tɛ se k'a di dɛ sɔrɔ ni kari tɛ kelen ye ne ba n ka foli belebeleba b'i ye k'an fa fo ne yɛrɛ fa Imam Diko nin cɛ in ala ka miya an kɔrɔ nin cɛ in ala ka si ni kɛnɛya d'a ma ne fa Imam Diko le sage waraba ala ka si ni kɛnɛya d'a ma a ko Mali tɛ kɛ jugu sago jamana ye dɛ wa n'a y'a fɔ n ka cɛ a janto n b'a kumakan na ne yɛrɛ fa a sigilen don ka bɛɛ lajɛ ale tɛ pressé dɛ
billahi a ko mali tɛ kɛ jugu sago jamana ye mɔgɔ mugan ni naani sara kun min kama a ko kɛlɛ bɛ kɛ de fɔ a dan a sigilenw de ka bɛɛ lajɛ bɛɛ bɛ panpan na komi tinɛni mais n'a wulila une seconde n ka cɛ dugukolo bɛ yɛrɛ yɛrɛ de n'a wulila une seconde ni président ma dɔrɔgu ta a tɛ sunɔgɔ n'a kumana une seconde ni président ma whisky ta a tɛ sunɔgɔ Imam Dicko le sage waraba mɔgɔbaw ka mɔgɔba bilahi ɲɛmɔgɔ jugu fɛn fɛn bɛ a bɛ se k'a bɛɛ minɛ k'a bɛɛ don kaso la mais n'a ko k'a b'a kɛ cogo dɔ la a b'a fɔ non wala kiiritigɛlaw bɛ yen ale de bɛ ta ale de bɛ ta ala ye se sugu bɛɛ d'a ma ne balimaw n sigi kun ye mun ye an ka cɛkɔrɔba n'o ye Imam Dicko ye a ye appel lancé maliyɛn den bɛɛ lajɛlen ma an ka cɛkɔrɔba Imam Dicko a ye appel lancé depuis o don jɛkulu min sigilen b'a tɔgɔ la soutien min b'a bolo sympathisant min b'a bolo mɔgɔ minnu ye Imam Dicko kanu mali kɔnɔ mali kɔ kan u bɛɛ farala ɲɔgɔn kan imam tɔgɔ la ko Bamako nɔgɔlen don bi Bamako bɛ i bɛ ala kali k'a fɔ ko ni sa nana misi wɛrɛ bɛ cogo min na de pɔtɔpɔtɔ ji nɔgɔ a kasa bɔlen don i y'a faamuya b'a la jiboli sira tɛ yen i y'a faamuya b'a la mairie kɔni taara dɔrɔn bɛnjiya mairie taara dɔrɔn k'a suɲa k'a kɛra a kɔnɔ mairie ta cela veut dire que Mali non ala ka hinɛ Mali la dɛ ala ka hinɛ Mali la k'a dayɔrɔ sumaya mairie t'a ka baara dɔn président t'a ka baara dɔn député t'a ka baara dɔn i y'a faamuya b'a la a fɛn fɛn talen don a si t'a ka baara dɔn polisiw cela veut dire que c'est jamana don bilahi ma jamana ɲɔgɔn jugu sago jamana tɔw t'u la mɔgɔ ɲɛnamaw k'u hakɛ to dɛ ne fa ye wele bila bɛɛ ma ko bɛɛ ka bɔ samedi don n'o ye Imam Dicko n'a ka jama fonse dingɛ ko b'a daminɛ palais de congrès la palais de congrès u bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yen samedi don à partir de 8h jiboli sira ba fɛn fɛn bɛ yen n'a falen don bɔgɔ la k'o bɛ fara ɲɔgɔn kan ka bɔgɔ labɔ pour que ji ka tɛmɛ sira sɔrɔ cɛkɔrɔba ɲuman ne y'a fɔ aw ye yan ko nin ta ye maliko de ye wa nin bɛ miiri silamɛ don hɔrɔn don mɔgɔba don a yɛrɛ sigiyɔrɔ bɛn bɛ min ma Dicko sigiyɔrɔ bɛn bɛ min ma Dicko sigiyɔrɔ bɛnnen don comment ça s'appelle Badalabugu a ka sigiyɔrɔ filanan o bɛnnen don comment ça s'appelle Bako Jikɔrɔni ACI mais a m'a fɔ k'a ka daminɛ yen dɛ k'a ka daminɛ centre kɔnɔ dugu kɔnɔna nin cɛkɔrɔba in ala ka mɛn an kɔrɔ dɛ ale bɛ réfléchir a bɛ miiri de a bɛ maloya a b'a ka ko kɛta dɔn Imam Dicko le sage waraba an bɛ ɲɔgɔn bolo fo saya n'i ma ala bila ala t'i bila n'i ma fantanw bila o t'i bila ne yɛrɛ fa ɲuman Dicko sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ Sabalibugu ma mais pourquoi ko fonse dingɛ a bɔli ka bɔgɔ bɔ fonse dingɛ kɔnɔ k'a ka daminɛ palais de congrès da la non alamɔgɔ ye alamɔgɔ de ye i bɛ ka sigira fanga la don min na a ma miiri maliyɛndenw ka kɔngɔ ma a ma miiri maliyɛndenw ka saya ma a ma miiri maliyɛndenw ka gɛlɛya ma a y'a den fɔlɔ ta k'o bila assemblée kɔnɔ o bɔra yen nɔ ka faso wari ta a fa ka dugukolo bɛ yɔrɔ min na sɛbɛnni kɔrɔ kare 2 k'a bɛɛ jɔ ka ban ni faso wari ye Imam Dicko ne ye fonse dingɛ labɔ dɔrɔn de dɛ fonse dingɛ labɔ dɔrɔn k'a tɛ daminɛ ale ka quartier la a bɛ taa daminɛ Bamako yɛrɛ fondation bɛ yɔrɔ min na k'a ka taa daminɛ yen maaw tɛ kelen ye bilahi ni mɔgɔw kɛra kelen ye diɲɛ bɛ wuli masakɛ jugu sago min tun bɛ an kun na ale ye fanga sɔrɔ don min na a kɛra ma famille d'abord i ma ye ala y'a labila i ma ye ala y'a kumasulu kabila kɔnɔ a gɛnna mun na k'a tɛ baara kɛ a gɛnna mun na ko zon don a gɛnna mun na ko miiribali ni nin fɔra kabila la ni fɔlɔ tun don n'a fɔra kabila la ko masakɛ gɛnna suɲɔni de kosɔn masakɛ gɛnna hɔrɔnkolonya de kosɔn kabila bɛɛ tun b'i da ka sa kabila bɛɛ tun b'a yɛrɛ kantigɛ fɔlɔ bamananw ko mɔgɔ bɔra olu tu la k'a tɛ maloya a tɛ miiri a tɛ ala dɔn a tɛ samɛ n'o tun bɔra bamanan la fɔlɔ olu ka kabila bɛɛ b'u yɛrɛ faga de i bɛ ka gɛnna bɛɛ ɲɛna mun kosɔn jogojuguya mun kosɔn miiribaliya mun kosɔn i y'a faamuya b'a la danbe kolonya devant tout le monde hali lahara a bɛ fɔ hali n'i bɛ ka sara a ka kaburu an bɛ taa jɔlɔkɔ de k'a la hali n'i bɛ ka sara a ka kaburu ka jɔlɔkɔ k'a la parce que maa fala don maa tɔɲɔla don zon don
dun ka fɔ sabatira masakɛ bɛ tile la fo i bɛ kan kɛnɛya sabatira masakɛ bɛ tile la fo i bɛ kan lakana sabatira masakɛ bɛ tile la fo i bɛ kan an ye tɔɲɔ min y'a tile la wa mali b'a si kɛ nin tɔɲɔ kɔnɔ a tɛ bɔ a kɔnɔ parce que a ye mali ci ka se degré min ma ala kelen de b'a da dɔn grâce à nin cɛkɔrɔba in Imam Dicko a daga bɔra an da la n'a ko k'a b'a kɛ cogo dɔ la a b'a fɔ wala a ye fanga ɲini a yɛrɛ de kosɔn n'a ko k'a b'a kɛ cogo dɔ la o b'a fɔ komi jama b'a kɔ a bɛ fɛ ka maliyɛn bɛɛ bɔ a place la n'a ko k'a b'a kɛ cogo dɔ la o bɛ n'i jɔ komi se b'a ye cabi zuzuw bɛ yen nɔ o tɛ se u ka baara la zuzuw bɛ mali kɔnɔ o tɛ se u ka baara la ala n ko mali de ka di dɛ n'u bolo bɛ ko min pɔsi kɔnɔ dɔrɔn u b'u bolo kari ka don n'o bɛ se min na dɔrɔn u bɛ jigin o kan ne balimaw aw minnu bɛ page kɔnɔ sa maire ta kun ye mun ye monsieur le maire a ta kun ye mun ye ka dugu saniya ka baara kɛ a ka commune kɔnɔ mais o commune tɛ yen min nɔgɔlen tɛ o commune tɛ yen soso tɛ yɔrɔ min na o commune tɛ yen jinɔgɔ tɛ yɔrɔ min na soso bɛ ɲini ka ban maliyɛnden bɛɛ joli la maire ta kun ye mun de ye c'est là que je vois pas maire ta kun ye mun ye mali de ka di dɛ ba mali ka di dɛ a si t'a ka baara kɛ mɛ wari bɛ ka dun a si t'a ka baara kɛ mɛ bɛ ka sara a dɔw yɛrɛ bɛ yen nɔ o bɛ se ka san kelen kɛ yɛrɛ i t'u ye mali kɔnɔ o bɛ voyage baw la n'u t'a Amérique mɛ u ka sara bɛ to bilahi a bɛ kɛ mali kɔnɔ walahi mali kɔnɔ i b'a sɔrɔ maire bɛ Amérique kalo 3 kalo 4 a ka sara bɛ to i b'a sɔrɔ député bɛ France kalo 4 kalo 5 a ka sara bɛ to le pays le plus nul mɔgɔ ko bɛ mali la ɲɛmɔgɔ ko bɛ an na mali sera yɔrɔ dɔ ma jeunesse de kan k'i jɔ ni min y'a kɛ ka ɲɛ tɛgɛrɛ bɛ fɔ o kun ni min ma kɛ ka ɲɛ k'a ku tigɛ mali bɛ jɔ cogo de la dɛ musalaha o t'a fɛ o tɛ bonya fɛ don o don ni ala ye don o don dugu jɛ bamani 3 i b'u ye suguba kɔnɔ u nɔgɔlen i b'u ye kare kɔnɔ cela veut dire que su ni tile hari cela veut dire que ne yɛrɛ tun bɛ waati min na dɛ ne yɛrɛ tun bɛ fɛɛrɛ kɛ matɛda la bilahi o bɛ nin sigiyɔrɔ la dɔn nin di walima namasa feerelaw n'i ma wari d'u ma ne yɛrɛ delila k'a ye quoi fo ne kasira quoi Bamako yen nɔ kadɔ muso se t'a ye dabali t'a ye assiette falen b'a bolo papaye la papaye a bɛɛ mɔnen don k'a ka dɔrɔmɛ 20 di walima 40 walima 100 je me rappelle plus muso m'o di min kɛ a ye muso ka minɛn minɛ a la k'a sigi dugu ma k'a sen kɛ k'a tagama a ka samara jugu samara kolondenba in ka muso ka assiette minɛ ka bɔ a kunkolo la k'o sigi dugu ma k'a sen kɛ k'a bɛɛ nɔɔni ne yɛrɛ jɔlen ɲaji bɔra ten i ma ye nin jamana in ni maɲɛnamaw barika tun tɛ bila sisan b'a sɔrɔ a taara jiwoyo fɛ ala ka mɔgɔ ɲɛnama kelen minnu bɛ mali kɔnɔ ni olu barika n'olu ka duwawu tun tɛ san b'a sɔrɔ mali taara jiwoyo fɛ fɛn bɛ kɛ mali kɔnɔ hali a tɛ kɛ kafiri jamana la fɛn bɛ kɛ mali kɔnɔ ne bɛ faransi yan o tɛ sali o tɛ sun o tɛ ala tɔgɔ fɔ mɛ o bɛ hinɛ hali u ka wulu o bɛ hinɛ a la ne balimaw n sigikun ye mun ye Imam Dicko le sage ala ka banburu cɛ min bɛ hinɛ n'a bɛ miiri n'a bɛ bɛɛ ka hɛrɛ fɛ le bonheur de tout le monde a ye wele bila bɛɛ ma samedi don à partir de 10h palais de congrès da la foncé dingɛ fɛn fɛn bɛ yen n'a falen don a n'a ka tɔndenw a n'a kanubagaw ko k'a bɛɛ bɔgɔ fɛn fɛn b'a kɔnɔ k'a bɛɛ labɔ ka tila ka bɛnni kɛ k'a bɛɛ cɛ pour que ji ka tɛmɛ sira sɔrɔ ji kana ça veut dire que ji kana kasara lase mɔgɔw ma Imam Dicko waraba Imam Dicko a kanubaga bɛ yɔrɔ o yɔrɔ ni mɔgɔ minnu ma bɔ a kalama n'a ye nin video in lamɛn sisan ani kɔfɛ k'aw bɛɛ welelen don samedi don ka taa baara ɲuman kɛ baara ɲuman min n'a sara ye arijinɛ ye ka taa baara kɛ baara min sara ye arijinɛ ye ko bɛɛ welelen don aw ka ɲɔgɔn sɔrɔ palais de congrès da la a bɛ daminɛ no foncé dingɛ fɛn fɛn bɛ yen n'a falen don bɔgɔ la k'o b'a bɛɛ labɔ hisabidilahi ala kama ka tila ka nafolo b'u yɛrɛ kun ka baara kɛ hisabidilahi jamana ka basigi kama jamanadenw ka lafiya kama jamana kɔnɔdenw ka ça veut dire que hɛrɛ kama
le saz waraba mogobaw ka mogoba an b'i kɔfo saya anw yɛrɛ ka tɔn an y'an sigi ka miiri an ka tɔn n'o ye anw ko maliba n ka cɛ ne y'a fɔ anw ta ye maliko de an ta tɛ mɔgɔ ko ye dɛ i bɛ bo fara ka dɛsɛ k'anw fa nɛni ka dɛsɛ i tɛ se an na fɔ ka diɲɛ wuli parce que an dusukun jɛlen don ka ɲɛsin faso ma ne filɛ yɔrɔ min na i ma ye finiw bɛ ka bɔ ameriki ka bɔ fan bɛɛ fɛ mugu bɛ ne yɛrɛ ko an ta ye maliko de ne y'a fɔ aw ye yan an ko maliba an y'an sigi ka miiri nin cɛkɔrɔba in ka ko an ka ka y'a kɛnɛ kan nin cɛkɔrɔba in bɛ ko la maliko don an ko maliba tɔndenw farala ɲɔgɔn kan madame la présidente Jɛnɛ Sogodogo a n'a ka jama kunun an ye réunion k'an ka bureau kɔnɔ ni ala na kira sɔnna an ka tɔndenw u bɛ y'a kɛnɛ kan ka foncer dingɛ k'a labɔ i sabililahi ala kama an seko ye fɛn fɛn ye samedi don mɔgɔw b'a ye u b'a lakali c'est ça le faso ko a sɛbɛ di ko ye bi maire min sigilen don Badalabugu n'a tɛ k'a ka baara kɛ ka bɔ yen a sɛbɛ di ko ye bi maire min sigilen bɛ n t'a dɔn ko palais de congrès n t'a dɔn o ye yɔrɔ min ye n t'a dɔn yɔrɔ jumɛn de palais o yɔrɔ ninnu n t'a dɔn quartier jumɛn de Bagadaji ni fɛn ninnu maire minnu sigilen bɛ n'u tɛ k'u ka baara kɛ a sɛbɛ imam di ko ye bi k'o bɛɛ gɛn ka bɔ place la mais n'a ko k'a b'a kɛ cogo dɔ la mɔgɔw bɛ wuli sugu i m'a ye a b'a da don ko bɛɛ la i m'a ye a bɛ fɛ ka bɛɛ bɔ a place la i m'a ye a bɛ fɛ ka nin kɛ mais a ye nin bɛɛ to yen n'aw guwanna n'a kɔtɛ tigɛ ni malidenw tɔɲɔna ka se degere dɔ la aw yɛrɛ bɛɛ bɛ wuli ka équipe a ka commune la hali bi hɛrɛ dɔɔni bɛ yen n'a fɔra ko Diko ninnu k'u tile kɛ k'u denw tile kɛ ka n'u mɔdenw tile kɛ o ye jeunesse ka barikantanya de ye o ye jeunesse ka fugariya de ye o ye jeunesse ka tatiɲɛ de ye e ma M5 bɛ bɔ Sogɛ tun bɛ yen cɛ in tɔgɔ Suguma Sisɔgɔ tun bɛ yen comment s'appelle Umaru mun yɛrɛ tun bɛ yen Umaru fɛn le Barbi la Umaru Mariko olu bɛɛ tun bɛ yen Modibo Sidibe tun bɛ yen Kajatu So tun bɛ yen mais n ka cɛ o tɛ se ka jama labɔ dɛ bɛɛ y'i jigi da cɛkɔrɔba in de kan ka t'i don a kɔfɛ a kumana siɲɛ kelen de Mali bɛɛ bɔra o ye ɲɛmɔgɔ jugu o y'a gɛn ka bɔ yen le sage waraba mɔgɔbaw ka mɔgɔba mun de ye nin k'a ye a ka sabali mun de ye nin k'a ye a ka faso kanu mun de ye nin k'a ye a ka fantan dɛmɛ Imam Diko ko sini comment ça s'appelle samedi don ni ala n'a kira sɔnna anw yɛrɛ ka tɔn mɔgɔ b'an ka tɔn kɔnɔ n'o ye anw ko maliba n'a y'a sɔrɔ i ma bɔ a ko kalama n'i bɛ gurupuw kɔnɔ an y'a bila gurupuw bɛɛ sanfɛ samedi don bɛɛ ka bɔ komi kɔnɔkulu ka taa foncer dingɛ fɛn fɛn bɛ Bamakɔ capitale kɔnɔ ka taa bɛɛ bɔgɔ labɔ wa a bɛ kɛ jamako ye dɛ association bɛɛ bɛ ka fara ɲɔgɔn kan min ye Ras Jali o ka association bɛ association bɛɛ bɛ ka weleli kɛ ko samedi don ko bɛ ye kɛnɛ kan parce que mɔgɔ min b'a ɲama i y'a faamuya b'a la sympathisant sigira mɔgɔ minnu kama n'olu ne yɛrɛ ka video in lamɛn n ye n fa tɔgɔ de mɛn video in n y'a video ye réseaux sociaux sanfɛ n tulo b'a la ko Diko ka mɔgɔw don ko sympathisant n ye video in lamɛn kun fɔ kun n y'a faamuya u ka laɲini ye min ye an y'a kuma k'an ka bureau kɔnɔ anw ko maliba ni ala n'a kɛra sɔnna samedi don an bɛ bɛn n'u louer ni bɔgɔ bɔra dɔrɔn ka bila bɛnni kɔnɔ an bɛ burɛtiw san ni ala na kɛra sɔnna an ka cɛ a b'aw ye quoi c'est ça le Mali ko a wari tɛ bɔ ministre ko a tɛ bɔ président ko an bɛna baara fɛn fɛn kɛ a bɛɛ bɛ bɔ an yɛrɛ de ko maa bɛ se anw na ne y'a fɔ k'anw ta ye kɛwale de ni ne ye CDR mɔgɔninw ninnu ye u hinɛ bɛ ne la CDR mɔgɔninw ninnu tellement k'u binna tellement k'u ta tiɲɛna tellement k'u ka gɛri sara u ka gidi sara o ye CDR sigi kelen fila saba naani duuru CDR duuru de bɛ faransi yan o bɛɛ m'u bɔ dɛ o ye sympathisant sigi o bɛɛ m'u bɔ dɛ o ye dɔ sigi ko Amid Arasbachi o bɛɛ m'u bɔ dɛ o ye dɔ wɛrɛ fana sigi ko mun yɛrɛ Arasbachi kanubaga sisan o bɔra o la ko bɛna dɔ wɛrɛ sigi ko Arasbachi 100% a b'a sigi fo lahara mɛ ni barika tɛ ɲɛmɔgɔ la a tɛ passé aw b'a sigi fo lahara n'aw ka ɲɛmɔgɔ ni hɔrɔn kolon de maa si tɛ k'a fɛ e ni ala na kira cɛ kunkolo kelen
ka CDR1 sigi, ka 2 sigi, ka 3 sigi, ka 4 sigi, ka 5 sigi. O bema magonya. O be ka o sympathisant sigi o ma magonya. O ye dɔ sigi ko Arasbachi kanu o ma magonya. O ye dɔ sigi ko Arasbachi 2023 o ma magonya. O ye dɔ sigi o be ka sigi ka taa na be kunkolo kelen de. Sympathisant sigira ko be kize jo. Kize ne ma fɔ ko cɛkɔrɔba o b'u si kɛ cɛkɔrɔba ka so kɔnɔ. O tɛ u ɲɔgɔn zon tɛ diɲɛ kɔnɔ bilahi. U ɲɔgɔn zon. I bɛ don Mali kɔnɔ kun fɔ kun. CDR bolo nɔ tɛ yen. O tɛ fantan dɛmɛ. O tɛ hinɛ mɔgɔ la. U ka ɲɛmɔgɔ jɛnɛyakɛla don. Hɔrɔn kolon don. U ka ɲɛmɔgɔ. U dalen bɛ kɛnɛ kan. N'a ye wari sɔrɔ dɔrɔn n'a ma taa muso la a bɛ taa dɔrɔgu la. Sakoba de Arasbachi Jato. N'a ni ninnu kɛra kelen ye o kɔrɔ ko c'est pas la peine. N'a ni Arasbachi ka jɛkulu kɛra kelen ye o kɔrɔ ko an k'an dabɔ Maliko yɛrɛ la. Moins de 6 mois siraw kɔrɔ nɛgɛntan n'an ji di olu ma. An ka jɛkulu min sigilen bɛ Gawo fonse dingɛ fɛn fɛn bɛ an y'a bɛɛ labɔ ka dugu saniya. O dalu bɛ yen. I y'a faamuya bala joliko dɛsɛ y'an ka sɔrɔsiw sɔrɔ. An ka sɔrɔsiw joliko dɛsɛ y'u sɔrɔ. An ka représentant minnu bɛ Gawo k'a daminɛ kun fɔ kun bɛtɛri joli di pour que ka sɔrɔsiw k'u ni la. Non an ko Mali ba aw sara bɛ Ala bolo. Le 8 non le 28 n'o ye samedi ye fonse dingɛ bɔ min bɛ kɛ Bamako n'a ɲɛmɔgɔya kalifalen don Imam Diko la an ko Mali ba an bɛ y'a kɛnɛ kan. C'est ça le Mali jɔ. Mairie ma se k'a ka baara kɛ anw de bɛ n'a kɛ. Jamana ka basigi kama nin bɛɛ tɛ se ka kɛ mankan ye. Jamana kɔnɔdenw se ye min ye an fana bɛ se k'o kɛ parce que hɔrɔn kolon o tɛ hali ni mairie yɛrɛ ye ninnu ye Diko ka mɔgɔw ye u bɛ ka fonse dingɛ labɔ ni fɔlɔ tun don u bɛ sa de parce que u dɛsɛra u ka baara la ten ka mɔgɔ ta baara la tɛ se mais a bɛ yen ka wari minɛ ka kari a kɔnɔ. C'est une honte, la déception totale. Ni mairie ye ninnu ye samedi don o bɛ ka bɔgɔ labɔ Bamako capitale yɛrɛ kɔnɔ plein de capitale ni ji nana a tɛ tɛmɛ sira sɔrɔ o mairie kan ka kɛ cogo jumɛn mais o tɛ maloya o tɛ Ala don o tɛ miiri sinon nin bɛɛ ye mairie de ka baara ye mais tagalen ɲɛfɛ an bɛ ka solution ɲini nin bɛɛ la tagalen ɲɛfɛ an yɛrɛ bɛ wuli ka jɔ sugu bɛɛ kɛ hakilina min bɛ an na k'a lase an fa ma mairie ka baara ye nin de ye an ka wuli ka kɔlɔsi an ka wuli ka se a ma n'a tɛ se a ka baara la k'a fɔ an ye a takun ye mun de ye ni Ala na kira sɔnna ka mairie jagoya a k'a ka baara kɛ ka député jagoya a k'a ka baara kɛ ka président ka jagoya a k'a ka baara kɛ le peuple souverain ni Ala na kira sɔnna a bɛ kɛ an n'o fɛlɛ an bɛ k'o fɛlɛ tigɛ an bɛ k'o hakilina tigɛ n'an bɛnna fɔ la an bɛ liste bila ka taa an fa c'est vrai bɛɛ kan k'i so ko jamana ko la mais mairie depuis a sigira u ka commune kɔnɔ a k'a ka bilan fɔ n'a y'a sɔrɔ a ye baara kɛ ani dɛmɛ ka kan n'a y'a sɔrɔ a tɛ baara la a fɔ jugu sagoya maliyɛndenw kan ka min kɛ o yɛrɛ b'o dɔn jamana bɛ jɔ tan de quoi aw tɛ se ka sale minɛ mɔgɔ la suguba kɔnɔ ka sale minɛ mɔgɔ la sirada la ka fɛn bɛɛ minɛ mɔgɔw la mais baara tɛ kɛ o de ye ne dabaliya ban tɛ cela veut dire que ils sont pas là pour le peuple u b'u yɛrɛ de kama u tɛ jamana kɔnɔdenw kama ni donna Mali kɔnɔ PVA bɛ sara salen bɛ sara a bɛɛ lajɛlen bɛ sara mairie yɛrɛ cela veut dire que dugukolo 120,000 b'a bolo mairie b'i diya su ni tile ye mais kɛwale zéro o jamana bɛ avancer cogo jumɛn ɲɛmɔgɔ kan ka kɛ misali de ɲɛmɔgɔ kan ka kɛ baarakɛla de ɲɛmɔgɔ kan ka kɛ hɔrɔn de ɲɛmɔgɔ kan ka kɛ sɛbɛkɛla de ɲɛmɔgɔ kan k'i janto kɔmɔgɔw la mais anw fɛ hali ɲaman bɔnyɔrɔ a tɛ yen Bamako nɔgɔlen don o ye nɔgɔ dan ye le capital Gawukaw ka wari bɛ na trésor public kɔnɔ Bagunukaw ne yɛrɛ fa ka yɔrɔ Bagunu olu ka wari bɛ na trésor public kɔnɔ Kayikaw ka wari bɛ na trésor public kɔnɔ bɛɛ lajɛlen bɛ wari sara mais a wari bɛ kɛ mun de ninnu y'anw faga dɛ n'i ye nin fɔ k'a ma lamɔ n'i ye nin fɔ k'a ma mara n'i ye nin fɔ k'o tɛ mɔgɔba bonya c'est là que moi j'arrive pas à comprendre ni o kumana dɔrɔn bi denmisɛnninw ma lamɔ o bɛ Facebook sanfɛ non e de ma lamɔ e de ma mara e de tɛ malo e de t'i ta kun dɔn o de bɛ ka don i tulo kɔnɔ moi j'ai en train de dire Paul Kagame je le connais pas Paul Kagame
avec un minke Ouranda, à Cabo Hakilima. Nebeka Macky Sall trop fort, n'était pas Sénégal. Alassane Dramane Ouattara, je suis Ivoirien, Ivoirien, mais Alassane Dramane Ouattara, c'est le budget. Avec un baraki, c'est comme ça. Mais on ne fait pas para. Merika bara zoro, kumasulu maloya. Dibite ka bara, kumasulu maloya. On va assembler kera zo marayoro de kapoti marayoro. Libu bole, fembe bole. M5 ka kele minkera, o te galonye de. M5 ka kele minkera, o ye assemblée chili minke, o tra kapoti conteneur de takaboy, conteneur a fallait nga check carton avec capoté. Nous be barake même coup tellement que o tigera amna, tellement que ma on mire hadamadin, tellement que ka srate amna. Imagine. Jamana si passement be romna, jamana si passement, jamana kuma bi foromna, jamana yere be jorom na assemblée. Atira dom na capoté min bora ka bo hakilima. O jamana be avancer. Muso jolibu bolo so kono tu bode mais nous on a barakela o ka secrétaire nous ka barakela o ka yoro josla o be drogu ta ku ke olu fona kayen. Mon père national imam Diko, j'espère que une vidéo mbe sama nous kuma munu fora o be sama wati do sera nyamugo ka kolosi wati do sera mo munu tara ku ke nyamugo yi o ka kolosi nous tu ka barado ka boyi. C'est ça le Jamanajo. Wati do sera. Anga nyamo ta kunye mi obeka sera kumin kama. Nya teke wale fouela na unyate bara fouela. Anga nga wuli ka suma le peuple ka tarama ka suma. A meri ambe komino kono nyama be. Jite ka boli sera soro. Barate ka ke. Foi te ka ke. Wati sera sanga wuli ka se meru makunyi nga face en face. Jamana be jotandi mais wari be mina ana anta tagaro don massa bejena folo au bout diala au teta kasola au teta foila. On va pas continuer comme ça. Il faut que changement kana, il faut que jamana kono don ga kunu bon ni mo mi ni fo sa obi wole keme fla be dima keme nan be dima wata be dima wa woro be dima et fana laga to be pampan. Ah non meri koni am tsega foi fama o ke benyabe jinoro la o ke benyabe poto la o ke benyabe noro la mais ni wari dira mi mo ba nya datu galonka o ke femindo nya dimido kono dimite abe komi ambe ka bubu sise kele arasa be ko bubu ka bilan kan femi nya dimi soso chogo tala atseka munu chogo si rasa beti sin ko bubu ka bilanka ngo kabako femin tse ka galontigiya mais ni wari dira kafiruma ala jugu faso den jugu miri bali tasibalu a bezum deme galonka. Imagine kasum tapobe kata ya fait segoni moti nunu ngo mogo do de bako mogo do de beta la met mais teta la mette wari de be duma o kasum tapoka mara wolo la femina kara ne benyana ama wolo hera la bo kalama ne bo kalama fe a bebe keneka ni meri e baraka te dugu ni député e baraka te dugu ni kiritigala e baraka te dugu ni président e baraka te dugu wallahi anga nyamgo fembe fanga ni ni sie ni fembe baraka te dugu kenekan kodu la hara côté. Mais quand je vois le peuple, mais cela veut dire que ni ne sigi ka France laje ka Mali laje Allah non te maute kelenye ni ne sigi ka France laje oluka godron harna makoro u ba be wuli sango sa godron ka wuli ka korata godron o wa be godron ko ko mo ni fimbe ko chuguna meri mo be ka yela dugu kono ka nyama che e wa bara yɛrɛ bɛɛ t'a sɔrɔ dɛ ɲamancɛ tellement ko ye valeur don ɲamancɛ la ɲamancɛ bila o ye valeur sugu don a la bɛɛ t'a sɔrɔ dɛ kunfin fana tɛ se k'a kɛ ɲamancɛ o y'a kɛ ça veut dire que pour que ka kanu don mɔgɔw dusukun na ka stratégie dɔ ta ka valeur don ɲamancɛ la n'i bɛ fɛ ka baara kɛ o b'i ɲininka diplôme b'i bolo i y'a kalan kɛ comme ça wa a sara fana ka ɲi a sara ka ca
nin bɛɛ de pour que dugu kana nɔgɔ mɔgɔw bɛ olu bɛ tile ka ɲaman cɛ mɔgɔw bɛ yen nɔ non mais kabako don a ka bɔ mais an ka ɲɛmɔgɔ foyi tɛ min tɛna vacances kɛ yan u muso n'u denw bɛ yan o bɛ yan kun jumɛn na nous voilà non je vais aller en France madame ils sont là-bas mon fils ils sont là-bas la famille ils sont en France moi aussi je vais aller en France je fais mon vacances là-bas walima nous bɔra France nous oui ils étaient en France ouais là-bas c'est une belle vie cɛ limɛri bɛ yen ni su kora i bɛ ala kali ko tile don cɛ yen jɛlen don métro bɛ yen i y'a faamuya ba la terrain bɛ yen anw yɛrɛ ka mairie n'an ka ɲɛmɔgɔ de bɛ ka nin fɔ quoi or que Faransi ɲɛmɔgɔ ni olu ka Mali ɲɛmɔgɔ u ka baara bɛɛ ye kelen ye mɛ ko maloya don bilayi cela veut dire que kumasulu don Faransi mairie bɛ ka baara min kɛ anw ka mairie bɛ na waso ni o de ye or k'a yɛrɛ fana ta kun ye o baara de mais c'est décevant la honte ala ka hinɛ an ka ɲɛmɔgɔw la k'u dayɔrɔ sumaya u y'an ko k'i tumuna ala ka nɔgɔya Mali tɛ jɔ ni jamana kɔnɔdenw fana m'u jɔ u jɔyɔrɔ la an y'an ka danaya da i kan an mago bɛ kɛnɛya la an mago bɛ lakana la an mago bɛ dunkafa la an mago bɛ ji la faut que kɔmɔgɔw fana k'u jɔ de u ka wari taga yɔrɔ k'a dɔn mais ni kumana dɔrɔn o bɛ cela veut dire que o b'a anw fana dɔn quoi o bɛ jamana kɔnɔdenw dɔn n'u dimina cogo o cogo i b'a ye dɔrɔn tile fila dɔ bɛ sira bila mais c'est comme ça o de bɛ kɛlɛ ninnu bɛɛ tiɲɛ o mɔgɔw ka wuli ka ko cela veut dire que ka kɛlɛ kɛ i bɛ bɔ min kalama séparation o yɛrɛ dama bɛ taa sigi ka ɲɔgɔn bolo ja tuguni non i tɛ foyi de faamu Maliko la M5 kɛlɛ wulila Kawujim de tun b'a fɔ walahi bilahi talahi IBK bɛ bɔ yen mais o laban cogo lajɛ semasi mɔgɔ yɛrɛ labanna ka Kawujim gɛn ka bɔ yen mɔgɔ dama damaw tun bɛ yen nɔ olu ye liti bɛɛ kɛ laɲini bɛɛ tun ye kelen ye président se baara la nin de tun bɛ ka fɔ mɔgɔw ye mais jɔyɔrɔ kosɔn wari kosɔn hɔrɔnya danna sira la waati sera an ka miiri dɛ waati sera an ka kɛ an yɛrɛ fɛ cela veut dire que n bɛna f'u ye pour que i k'a faamuya bɛɛ bɛ lafiya cogo min na ani e yɛrɛ bɛ lafiya cogo min na ani mɔgɔw bɛ k'i fɛ n bɛna f'u ye i k'a faamuya ni mairie taara a ka baara la sisan a talen de ka commune dilan ka sigidaw dilan k'i janto sigida denw na par exemple sisan ni ne ye maire ye fossé dingɛ fɛn fɛn bɛ n ka commune kɔnɔ bɔgɔ mana don a kɔnɔ n bɛ mɔgɔw ta u b'a lasaniya ka mɔgɔw ta k'u bila dugu kɔnɔ n'o ye musuwaari ye dugu kɔnɔ o k'a tiɲɛ n'o ye mɔgɔ ye ka musuwaari fili dugu kɔnɔ an man di ka da o kan ça veut dire que k'i janto jamana kɔnɔdenw na n'o o kɛra mɔgɔw bɛ k'i fɛ mɔgɔw b'i bonya wa i bɛ sanga sɔrɔ i bɛ jama sɔrɔ i bɛ nafolo sɔrɔ wa i bɛ fɛn bɛɛ sɔrɔ mais anw tɛ nin de faamuya n'i donna gouvernement ka baara la dɔrɔn n'i kɛra ɲɛmɔgɔ ye u yɛrɛ ka kuma n'i m'a suɲa i kɛra dangaden ye n'i m'i ba bila ka taa hiji i kɛra dangaden ye n'i ma mobili 120 san i kɛra dangaden ye n'i ma miliyari suɲa i kɛra dangaden ye nin de bɛ Mali mɔgɔw kun na or que o laban ça veut dire que a kɔ ye maloya de ye a kɔ ye kasolataga de ye a kɔ ye kumasulu de ye a kɔ ye de hali don dɔ bɛ se i ka fisa ni mɔgɔ minnu olu bɛ bɔ k'u da sago f'i ma i tɛ se ka kuma parce que i y'a suɲa de i ma baara kɛ de fana ça veut dire or que n'o bɛ miiri ni mais e ka Faransi lajɛ n'u y'u ka ɲɛmɔgɔ ye n'a ye baara kɛ bilayi u bɛ tɛgɛrɛ de fɔ a kun u b'a kunbɛn ka ɲɛ kuma ɲɛnamaw bɛ fɔ a ye mun de b'o kɛ baara ɲuman mais n'i ye suyɛni kɛ hali n'a kɛra san 200 de ye i laban bɛ malo baara ɲuman kɛ mɔgɔ b'i bonya baara ɲuman kɛ mɔgɔ bɛ k'i fɛ baara ɲuman kɛ i bɛ lafiya baara ɲuman kɛ a kɔ ye kunkɔrɔta de ye a kɔfɛla ye kunkɔrɔta de ye malo t'a kɔfɛ mais on pense pas ça fɛn bɛɛ ka sɔrɔ sisan n ka kɛ milliardaire ye tigi ye sisan n ka katikati 120 sɔrɔ sisan n ka n denw bila ka taa Faransi Ameriki kalan na n ka n denw bila ka taa Canada faso wari fɛn bɛɛ ka sɔrɔ sisan voilà mais a kɔ ye mun ye lebu a kɔ ye mun ye malo a kɔ ye mun ye kasolataga n'i y'a ye anw bɛ ka kuma yan Bubu ka taa kaso la a ma kɛ ka ɲɛ Bubu yɛrɛ filɛ yɔrɔ min na jatigɛ min b'a kan Bubu filɛ yɔrɔ min na a bɛ ka siran n'a ye mɔgɔw ye a den filanw a mɔden filanw u bɛ k'a nɛni u bɛ k'a dɔgɔya u bɛ k'a fɔ a ma ko zon i b'a dɔn lafiya tɛ yen wariba in b'i bolo mais lafiya tɛ yen
e cha wati do siranga meri ka ji franco di jika ka kɛ hɔrɔn ye mairie k'a ka baara kɛ député k'a ka baara kɛ comment ça s'appelle président k'a ka baara kɛ i y'a faamuya b'a la mɔgɔ fɛn fɛn kɛra ɲɛmɔgɔ ye bɛɛ k'a ka baara kɛ n'u m'u ka baara kɛ peuple ka fara ɲɔgɔn kan k'u kɔlɔsi jamana bɛ jɔ tan de le peuple souverain n'i y'a ye faransi maire bɛ siran ko mɔgɔw de sigilen don k'a kɔlɔsi n'a jɛngɛnna u bɛ bere kɛnɛ d'a kun yan wari tɛ ta k'a di mɔgɔ ma yan i t'a ye fo ka diɲɛ wuli ni jamana kɔnɔdenw wulila maire ka dɔ wele walima député ka dɔ wele walima président ka dɔ wele ka tɛ tuwa d'a ma fo k'i sa i b'a di mɔgɔ min ma o de bɛ bɔ n'i ye i b'a di mɔgɔ min ma o de b'i lebu olu t'a minɛ yɛrɛ mais anw fɛ an bɛ fara ɲɔgɔn kan ka caya kɛlɛ bantɔla o bɛ taa kɛ an bolo fufala kɛ a bɛ k'an bolo nimisa ye mun kosɔn nafolo mun kosɔn hakilintanya ni Kawujimi tun tora cogo la ale de tun bɛ Diko remplacer ni Rasbati tun tora cogo la Rasbati Sakoba n'a tun tora cogo la a tun bɛ kɛ don dɔ masakɛ ye mais a filɛ bi hali bilakoro ka bogo tɛ kalifa la k'a da kun jumɛn kan banabagatɔ hakilintan ça veut dire que miiribali tɛ mɔgɔ min tɛ se ka kɔngɔ muɲu sini kama tɔgɔ tɛ e la o bon Mali falen de nin na il est temps que maintenant mairie ka baara ka fɔ a ye il est temps que maintenant ça veut dire que e bɛ commune min kɔnɔ mairie ka baara n'i t'a dɔn taa ɲininkali kɛ walima jeunesse minnu bɛ mairie ka baara dɔn u ka to k'a fɔ jamana kɔnɔdenw ye n'u m'u ka baara kɛ salen kana sara n'u m'u ka baara kɛ taxe kana sara n'u m'u ka baara kɛ impôt kana sara c'est comme ça mais wari bɛ ka d'u ma u b'a dun ni min wulila k'i bɛ kuma u bɛ wele kɛrɛfɛ ka tɛ tuwa d'i ma e b'i makun e b'i kɔ don jamana kɔnɔdenw na o de sera dabila ye baara ka kɛ bɛɛ ka lafiya ni mairie ye baara kɛ denmisɛnninw bɛ baara sɔrɔ kɛnɛya bɛ sɔrɔ soso bɛ ban Mali kɔnɔ jinɔgɔ bɛ ban lafiya bɛ na wa mairie yɛrɛ bɛ to sutura la wa mairie ka kunkɔrɔta b'o la mais an fɛ non suɲɛni de bɛ n kɛ fɛn ye fo que n ka suɲɛ sisan fo que n ka fɛn bɛɛ sɔrɔ sisan ne balimaw an b'an kunbɛn an b'an jaabi a si tɛ yen min bɛ hinɛ a si tɛ yen min bɛ Ala dɔn n'i y'a ye bi bi in na nin cɛkɔrɔba in kanubaga de bɛ ka wuli k'olu bɛ foncer dingɛ labɔ Imam Diko kanubagaw Imam Diko yɛrɛ bɛna appel lancer foncer dingɛ bɔli bɛ daminɛ yɔrɔ jumɛn Bamako capitale kɔnɔ dugu kɔnɔna n'i y'a ye ninnu bɛna nin baara kɛ mairie ma se k'a ka baara de kɛ mairie t'a ta kun dɔn sinon nin bɛ dɔ bɔ emploi yɛrɛ la nin bɛ dɔ bɔ baarakɛbaliya la mairie ka jeunesse ta dɔrɔn dugu kɔnɔ dɔw bɛ yen nɔ i b'a sɔrɔ burɛti b'u bolo walima a fɛn bɛ yen nɔ a bɛ se ka dilan i y'a faamuya b'a la a b'u bolo u bɛ yaala dugu kɔnɔ pɛnsi b'u bolo n'u ye sigirɛti mɛko ye o b'a ta u b'a bila poubelle kɔnɔ n'u ye musare ye dugu kɔnɔ u b'a ta u b'a bila fɛn kɔnɔ poubelle kɔnɔ n'u ye comment ça s'appelle n'u ye mɔgɔ min fana ye i y'a dabɔ a kama ka musare fili dugu ma u k'a photo ta walima ka polisiw wele ala non ko non wallahi n'i y'i miiri faransi la ka Mali à la 20e siècle kɔnɔ c'est nous y a rien qui va foyi kɛcogo man ɲi i bɛ sa de o de kɛ bɛɛ ka wari bɛ trésor public kɔnɔ mais Bamako dɔrɔn hali ka yen sanuya o ma se suguba kɔnɔna i bɛ Ala kali k'a fɔ Geji kɔnɔna suguba Bamako suguba kɛmɛ i bɛ Ala kali k'a fɔ ko somɔgɔ tɛ a la mais Ala ka hinɛ aw la k'aw dayɔrɔ sumaya k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ye nin tɛ video diya n ye an ka cɛkɔrɔba n'o ye Imam Diko ye k'a mago bɛ bɛɛ lajɛlen na le 28 n'o ye samedi don ye à partir de 8h palais de congrès da la ɲaman dingɛ fɛn fɛn bɛ wulu fɛn fɛn bɛ yen ko ka fara ɲɔgɔn kan ka bɔgɔ labɔ pour que ji ka tɛmɛ sira sɔrɔ baara ɲuman tɛ tɛmɛ a kan anw ko Maliba an bɛ y'a kɛnɛ kan association caman bɛ yen u bɛɛ lajɛlen bɛ y'a kɛnɛ kan parce que nin ye Mali ko de ye nin ye faso ko de ye n'i ma se ka y'a kɛnɛ kan ni seko ye wari de ye wari c'u ma n'i ma se ka y'a kɛnɛ kan n'i bɛ se ka burɛti san walima n'i bɛ se ka daba san walima n'i bɛ se ka pɛliw san walima n'i bɛ se ka piki san an mago bɛ bɛɛ ka dɛmɛ la n bɛna anw yɛrɛ ka ɲɛmɔgɔ n bɛna a ka nimoro bila
mɔgɔ minnu ye anw kanu Facebook sanfɛ n'a ye nin video in lamɛn kɔfɛ n'aw bɛ fɛ ka ye a kɛnɛ kan jama bɛ dalajɛ palais de congrès la foncé dingɛ labɔ fana bɛ daminɛ yen nɔ ni mɔgɔ min tɛ WhatsApp groupe kɔnɔ n'i ye anw kanu ka Imam Dicko kanu n bɛna Sɛgɛ ka numéro bila an ka représentant min bɛ ye kɛnɛ kan n bɛn'o ka numéro bila i b'ale wele u bɛ sɔrɔ yɔrɔ min na a b'i guider fo yen nɔ voilà n bɛna Sɛgɛ ka numéro bila voilà a bɛ numéro in sɛbɛn mɔgɔ minnu bɛ kɛnɛ kɔnɔ n'aw bɛ fɛ ka Sɛgɛ contacter anw ko Maliba représentant min bɛ ye ɲaman bɔnyɔrɔ la fossé dingɛ bɔnyɔrɔ la anw ko Maliba an bɛna taa fara association tɔw kan ka Bamako dingɛ fɛn fɛn bɛ n'a falen don bɔgɔ la an bɛɛ lajɛlen bɛ jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ni mɔgɔ min bɛ fɛ ka y'a kɛnɛ kan an ka ɲɛmɔgɔ min bɛ yen n'o ye Sɛgɛ ni Babi a b'a ka téléphone numéro ta 76 42 21 75 n bɛ segin a kan mɔgɔ minnu bɛ page sanfɛ a bɛ se ka sɛbɛn quoi voilà nin ye anw ko Maliba représentant min bɛ kɛnɛ kan a ɲɛmɔgɔ o de ye Sɛgɛ ye Sɛgɛ de bɛ cela veut dire que an ka baara bɛɛ kalifalen de bɛ Sɛgɛ la nin ko in wuluwulu jibɔ ɲaman bɔ in mɔgɔ fɛn fɛn bɛ fɛ ka y'a kɛnɛ kan i bɛ Sɛgɛ wele a ka téléphone numéro la 76 o ye 7 ni 6 ye 42 o ye 4 ani 2 21 o ye 2 ni 1 ye 75 7 ani 5 o ye Sɛgɛ ka numéro ye voilà merci beaucoup Alou Diallo merci beaucoup voilà ni yɛrɛ don 76 42 21 75 merci beaucoup voilà ni mɔgɔ fɛn fɛn bɛ ka ye n'i bɛ fɛ ka ye kɛnɛ kan anw ko Maliba tɔgɔ la n'a y'a sɔrɔ i tɛ WhatsApp groupe kɔnɔ n'i ye nin video in lamɛn kɔfɛ n'i sigiyɔrɔ bɛn bɛ Mali de ma Mali kɔnɔ hali n'i sigiyɔrɔ bɛnnen tɛ Mali ma n'i bɛ fɛ ka wari ci pour que nin baara in parce que bɛnniw kan ka louer an bɛ bɛnni louer pɛliw bɛ san i y'a faamuya b'a la fɛn caman caman toute façon hadamaden n'i ye ɲumanya kɛ Ala tɛ maa si ka ɲumanya tiɲɛ ni baara ɲuman kɛ a sara ye baara ɲuman de baara jugu fana sara ye baara jugu de n'i ye nin wari in ci Sɛgɛ ma walima n'i bɛ fɛ ka dɛmɛ min kɛ n'i y'a kɛ i sara bɛ Ala bolo Ala de b'o baraji hakɛ dɔn wa jamana ka lakana don parce que ji ye tiɲɛni min kɛ Bamakɔ nin fana bɛ komi sécurité jamana mɔgɔw bɛ ka taa sikiri a bɛ komi u bɛ ka ça veut dire que Maliko yɛrɛ yɛrɛ i bɛ Maliko min ɲini dɛ nin don parce que ji tɛ ka tɛmɛ sira sɔrɔ dingɛ bɛɛ falen don bɔgɔ la mɔgɔ minnu bɛ taa o bɔgɔ labɔ pour que ji ka tɛmɛ sira sɔrɔ ji kana fantanw ka so kari ji kana don fantanw kan ji kana tiɲɛni kɛ dugu kɔnɔ mɔgɔ minnu bɛ taa mɔgɔw ni laki ça veut dire que ka mɔgɔw ni lakisi olu kan ka fo voilà numéro filɛ n'aw bɛ fɛ ka anw ko Maliba ɲɛmɔgɔ wele ale de y'an ka représentant ye an bɛ taa fara jama tɔw kan maliden ɲumanw kan o bɛ baara min kɛ Maliko don anw ka jɛkulu sigikun ye Maliko de ye anw ko Maliba sigikun ye Maliko de ye an bɛ taa fara bɛɛ lajɛlen kan ka Maliko ko baara kɛ ɲɔgɔn fɛ hɔrɔnya ni danbe kɔnɔ bɛɛ lajɛlen b'a ye ni mɔgɔ min fana bɛ fɛ ka don anw ko Maliba kɔnɔ i bɛ ne yɛrɛ contacter Aras Balayira 06 41 55 17 05 o ye ne yɛrɛ ka numéro ye an tɛ foyi la ni Maliko tɛ an tɛ foyi la ni baara ɲuman tɛ o de bɛ n bolo k'a fɔ aw ye Imam Dicko a ye wele bila maliden bɛɛ ma san bɛ ka tiɲɛni kɛ Mali kɔnɔ mun de bɛ ka na ni o ye jiboli sira bɛɛ gɛrɛnnen don jiboli sira bɛɛ falen don bɔgɔ la ji tɛ ka tɛmɛ sira sɔrɔ ni mɔgɔ sera ka bɔgɔ labɔ jiboli sira kɔnɔ a bɛ se ka kɛ sababu ye dɔ bɛ bɔ tiɲɛni na a bɛ se ka kɛ sababu ye ka na ni basigi ye ka na ni hɛrɛ ye dugu kɔnɔ parce que maire dɛsɛra a ka baara la maire ka baara ye de ka wuluwulu dingɛ labɔ ka ɲaman cɛ ka bɔ dugu kɔnɔ maire ka baara ye de ka sigida lakana maire ka baara ye de ka goudron da maire ka baara ye de ka dugu cɛɲa maire ka baara ye de ça veut dire que fɛn fɛn bɛ na ni hɛrɛ ye fɛn fɛn bɛ na ni kɛnɛya ye i y'a faamuya b'a la ka dugu furan ka jɛ maire ta kun y'o de mais Bamakɔ i bɛ Ala kali k'a fɔ ko mɔgɔ faso tɛ bɛɛ y'i ko don faso la bɛɛ démissionnera a si mago tɛ Mali la a si mago tɛ malidenw na mais u mago bɛ an ka impôt la u mago bɛ an ka wari la jigilatigɛ don mais mun de b'a to ni nin bɛɛ bɛ ban le peuple souverain saya don balo tɛ ɲɛmɔgɔ k'a ka jugu sago denya ka don a tulo kɔnɔ
a ka miiri baliya a ka baarakɛ baliya a ka sonyani ka don a tulo kɔnɔ ka wuli ka tagama ka taa fɔ a ka so k'a ɲininka a ka bila la n'a tɛ se a bɛ bɔ yen mali mana maa si ba ka kɔɲɔminɛn kɔnɔ mali c'est pour tout le monde i taara kun dɔ de kama san joli an ɲɛ tɛ foyi la ka dugukolo kelen ka feere mɔgɔ 100 ma o cɛ ça veut dire que ninnu bɛ kasara dɔrɔn de ladon mali kɔnɔ ka malidenw faga k'an bila ɲɔgɔn na k'an ka nafolo tiɲɛ k'an kɛ jugu sago ye k'an kɛ fatɔ ye u ka baara bɛɛ filɛ dugukolo kelen o b'a feere mɔgɔ 100 ma dugukolo kelen ça veut dire que ka fantanw dusu kasi ka mɔgɔw faga mairie yɛrɛ tɛ ɲuman kɛ quoi bilahi waati min na ji bɛ ka taa ni mɔgɔw ka du ye waati min na ji bɛ ka mɔgɔw ka du bin waati min na ji tɛ ka tɛmɛ sira sɔrɔ waati min na dugu yɛrɛ kɛnbɛ i b'a lakali k'a fɔ ko banyɛrɛ ye dugu ɲaman bɛ fan bɛɛ fɛ kare kɔnɔnaw ji nɔgɔ bɛ fan bɛɛ fɛ i y'a faamuya b'a la soso bɛ fan bɛɛ fɛ ɲaman bɛ bɔn fan bɛɛ fɛ sigidala mɔgɔ ne ye nin kuma fɔ o don groupe kɔnɔ dɔ ko ne ma ko population yɛrɛ nɔ b'a la mais c'est vrai population nɔ b'a la mais ɲɛmɔgɔ takun ye mun ye ka kɔmɔgɔw kɔlɔsi sariya b'a bolo ni mɔgɔ ye kojugu kɛ k'a wele fanga la ni mɔgɔ ye kojugu kɛ ka amandi biɲɛ kan ni mɔgɔ ye kojugu kɛ k'a don kaso la o se bɛ ɲɛmɔgɔ ye n'i y'a ye i ka sigidala mɔgɔw tɛ ka ko ɲuman kɛ mɔgɔw bila yen u ka sigidala mɔgɔw kɔlɔsi faransi yɛrɛ filɛ kamera bɛ fan bɛɛ fɛ sisan kamera bɛ fan bɛɛ fɛ mais anw fɛ an bɛ ka segin kɔfɛ de ka taa kɔfɛ développement zéro foyi tɛ ka développer a bɛɛ zéro sinon ala bamakɔ filɛ nin dugu fitinin faransi filɛ mɔgɔ ba joli bɛ yan mɔgɔ ba joli faransi mɔgɔ miliyɔn joli faransi kɔnɔ pari dɔrɔn kɔnɔ combien de millions hali laharakaw bɛ yan o dugu tɛ yen min maa tɛ yan a sugu bɛɛ bɛ yan romaniw bɛ yan alizeriw bɛ yan maliyenw bɛ yan ethiopiyɛnw bɛ yan kanadɛnw bɛ yan i bɛ dugu fɛn fɛn ɲini a bɛɛ mɔgɔ dɔ bɛ yan mais c'est propre c'est nickel maire bɛ ɲɔgɔn dan baara de la yan dibitew bɛ ɲɔgɔn dan baara de la yan présidents bɛ ɲɔgɔn dan baara de la yan mais anw fɛ an bɛ ɲɔgɔn dan suɲɛni de la ka fantanw mago sa i b'a sɔrɔ maire den bɛ faransi dibite den bɛ yan président den bɛ yan i y'a faamuya b'a la mɔgɔ fɛn fɛn bɛ fanga la i b'a sɔrɔ a bɛɛ b'a diya ni fantanw ka wari ye baara tɛ kɛ foyi tɛ kɛ jamana kɔnɔ il est temps que maintenant jamana kɔnɔdenw de k'u sigi k'u miiri mɔgɔ kelen ka sɔrɔ tɛ sɔrɔ ye e bɛna mairie ça veut dire que e bɛna mairie frappeli min kɛ k'a ka jugu sagoya min fɔ n'a y'i wele ko wari fila fɔ k'i tɛ wari fɛ parce que i ka hɛrɛ t'a la i ka hɛrɛ bɛ min na ni mairie y'a ka baara kɛ i dɔgɔnin bɛ baara sɔrɔ i dɔgɔnin bɛ kɛnɛya sɔrɔ ne dɔgɔnin bɛ baara sɔrɔ n dɔgɔnin bɛ kɛnɛya sɔrɔ n ba bɛ lafiya n fa bɛ lafiya bɛɛ bɛ lafiya o de ye hɛrɛ ye o de ka bon ni 200 ye mais anw fɛ hali b'a ma kunu ni mairie ye baara kɛ ça veut dire que jamana kɔnɔden bɛɛ bɛ hɛrɛ sɔrɔ ni baara kɛra kɛcogo la bilahi dɔ bɛ bɔ tunga taga la mais anw fɛ nɔ ni dɔw yɛrɛ ka kɛlɛ kun tɛ dɔwɛrɛ dɔn ka bɔ dɔrɔn ka fan bɛɛ kɛ mankan ye ka fan bɛɛ kɛ bofara o bɛ wele dɔɔni bɛ d'u ma tɛ to a komi arasiba ci filɛ cogo min na ka t'i sigi ko bubu ka bilan ka ye waati min na denmisɛnninw tɛ kalan na waati min na lakana tɛ yen waati min na ça veut dire que ji tɛ malen bolo waati min na malo da ka gɛlɛn waati min na ça veut dire que foyi yɛrɛ ma ɲa quoi arasiba ci ko bubu ka bilan ka ye or que ɲadimi de kɔnɔdimi tɛ n'a tun ye baara kɛ a bɛ ye n'a tun ye baara kɛ a bɛ fɔ ni baara tun kɛra mɔgɔw tun b'a ye jamana kɔnɔ mais foyi de ma kɛ ayiwa foyi tɛ se ka na don anw kunkolo la yan la question est là mais anw fɛ fɛn min ma kɛ dɛ o bɛ n'u sigi k'o b'o de fɔ faransi filɛ ni ne bɔra kɛnɛ ma i tɛ ji nɔgɔ ye courant tɛ tigɛ mais ko de ye baara ye san 15 n bɛ faransi a ma deli ka courant tigɛlen ye ma deli ka ji nɔgɔ ye yan ma deli ka ɲɛgɛn ji ye ma deli ka pɔtɔpɔtɔ ye ma deli ka foyi ye mairie de b'a ka baara kɛ député b'a ka baara kɛ président b'a ka baara kɛ bɛɛ b'a ka baara kɛ a kɛcogo la o de la bɛɛ bɛ lafiya i m'a ye hali ni afiriki bɛɛ nana yan bɛɛ bɛ baara sɔrɔ hali ni afiriki bɛɛ nana i bɛ balo mun de b'o kɛ ɲɛmɔgɔw ka cɛsiri ani ka bɛɛ kɔlɔsi mais anw fɛ la déception totale la honte mairie ye zone ye député ye zone ye président ye zone ye a bɛɛ lajɛlen maamugu talen ka bila maforo kɔnɔ a bɛɛ sijugu a bɛɛ mɔgɔ halakili a bɛɛ dangatɔ a bɛɛ kafiri a bɛɛ mɔgɔ lankolon a bɛɛ hasidi an ka wari o bɛ tila k'an kumaniya an ka wari ma an ka wari ko ka hɛrɛ ɲini ka na n'a ye o bɛ kɔngɔ de lase an ma ka tɔɲɔ lase an ma devant tout le monde foyi tɛ bɔ a la n bɛ aw bila yan samedi don à partir de 8h devant palais de congrès
Imam Dicko ye wele bila maliden ɲuman bɛɛ lajɛlen ma association bɛɛ lajɛlen ma an bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ ye dingɛ fɛn fɛn bɛ yen n'a falen don fossé dingɛ fɛn fɛn bɛ yen n'a nɔgɔlen don an ka jɛ ka a wuluwulu ji labɔ ɲɔgɔn fɛ pour que jamana kɔnɔdenw ka lafiya bɛɛ ka voilà c'était ça la famille an ko Maliba an ka représentant bɛ yen Sɛgɛ ni Babi an ka tɔnden bɛɛ lajɛlen bɛ ye kɛnɛ kan voilà ala ka bi nɔgɔya ala ka bi diya merci beaucoup